नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मानंकु स्वागत करुछि मोर ही चैनल वास्तु टिप्स ओडिया को। बंधुगण आजिर एही जो भिडियोटी देखुछंती एही भिडियोटी आपणकर जीवन पई बहुत ही खास अटे, बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे। एही भिडियो रे जो भी कथा गुड़िक संपर्क रे आलोचना करा जिवो ताहार प्रभाव आपणक जीवन उपरे निश्चय रूप से पड़िथिबो एवं एहा अनेक लोकमानंकर समस्यार समाधान मध्य बनी पारिबो। तेबे आजिर एही भिडियोटी एथिपाई खास अटे कहीं आजिर एही भिडियो रे चाकरी संबंधित केतेगुड़िए उपाय संपर्क रे वर्णना करा जाइछि, जहा कि ज्योतिष शास्त्र अनुसार चाकरीटीए पाइबा पाई जदि आपण एही उपाय गुड़िक करूछंती तेबे निश्चय रूप से आपणकु सेथिरे सफलता प्राप्ति हेबो। निश्चय रूप से आपणकु गोटे चाकरी प्राप्ति हेबो। अनेक लोकमानंकर मनरे एहा प्रश्न थिबो जे सेमाने परिश्रम तो बहुत अधिक करूछंती, पाठ पढ़ारे अधिक समय देउछंती, गोटे चाकरी प्राप्ति करिबा पई पाठ पढ़ा को जेतिकी समय देबा कथा सेतिकी समय सेमाने देउछंती, इंटरव्यू मध्य देउछंती, किंतु सेमानंकु चाकरी प्राप्ति करिबारे बाधा सृष्टि हेउअछि। चाकरी प्राप्ति करिबा पूर्वरु अनेक गुड़िए बाधा विघ्न असुविधा सेमानंक जीवन रे आसी जाउअछि। आउ किछि एही समय रे अनेक लोक माने एहा भाबी थांती कि बधुए सेमानंकर भाग्य सेमानंकर साथ देउ नाही, आउ सेमाने सेमानंकर समस्त दोष सेमानंकर भाग्य उपरे ही गड़ाई दे थांती। तेबे बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर एही वीडियो रे एमिति सरल एवं प्रभावशाली उपाय गुड़िक जेउ उपाय गुड़िक जदि आपण करूछंती आउ गोटे चाकरी करिबा पई जहा भी परिश्रम करिबा पई पड़े जदि आपण करूछंती तेबे आपणक भाग्य रे चाकरीटीए पाइबार जोग निश्चय रूप से बनिबो एवं चाकरीटीए पाइबार जोग प्रबल हेबो। किंतु जदि आपण गोटे चाकरी पाइबा पई सेतिकी परिश्रम करूनाहंती किंतु भाबुछंती मोर चाकरी हेउ नाही, ताहेले आपण परिश्रम करंतु, निश्चय रूप से आपणकु चाकरीटीए प्राप्ति हेबो, नचेत एही भिडियोटी को आपण स्किप करि परिबे। तेबे बंधुगण एही भिडियोटी को आपण शेष पर्यंत निश्चय रूप से देखंतु, कहीं मु आपणकु गोटिए गोटिए करी 5टी एपरी उपाय कहिबी जेउ उपाय गुड़ी को जदि आपण संपूर्ण श्रद्धा एवं भक्तिर सहित आपण पालन करिवे ताहेले निश्चिंत रूप से ताहार सकारात्मक परिणाम आपणकु प्राप्ति हेबो। तेबे ता पूर्वरु आपण जदि मोर एही चैनलटी रे नुआ अछंती तेबे चैनलटी को सब्सक्राइब करि नियंतु। आउ जदि चैनलटी को आगरु सब्सक्राइब करि रखिछंती किंतु मोर वीडियो आपण प्रत्येक दिन देखुछंती हेले मोर वीडियो को लाइक करि नाहंती ताहले मोर एही वीडियोटी को गोटे लाइक करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय सूर्यदेव जय श्री गणेश निश्चय रूप से लिखि दियंतु। तेबे बंधुगण आउ डेरी नकरी चलंतु जानिबा कौन सही उपाय गुड़िक, कौन सही 5टी उपाय। तेबे बंधुगण प्रथम उपायटी हेउछि सूर्यदेवंकर उपासना। एही उपायटी बहुत प्रभावशाली अटे। बंधुगण आमर ज्योतिष शास्त्र रे सूर्य को आत्मविश्वास एवं मनुष्य शरीर रे थिबा तेज सहित जोड़ा जाई थाए। एहा सहित सूर्य को मध्य सरकार बोली कहा जाई थाए, तेणु एहा मध्य सरकारी चाकरीर कारक ग्रह बोली माना जाई थाए। सूर्य मध्य समस्त ग्रह मानकर राजा अटंती, तेणु एहाकु मध्य सरकारी चाकरीर कारक बोली मानिबार एक मुख्य भूमिका ग्रहण करिछि। तेबे बंधुगण जदि आपणकु चाकरी रे कौनसी भी प्रकार बाधा आसुछि तेबे प्रत्येक दिन आपणकु एही उपायटी करिबा पई पड़िबो। आउ जदि आपण प्रत्येक दिन न करि पारुछंती तेबे सेते दिन पर्यंत आपणकु एही उपायटी करिबा पई पड़िबो जते दिन पर्यंत आपणक चाकरी रे सही समस्या दूर होई नाही किंबा चाकरीर जोग खुली नाही। तेबे एही उपायटी करिबा पई आपणकु प्रत्येक दिन सकाळ समय रे माने प्रातः समय रे स्नान करि सारिबा परे एक तंबार लुटा आनिबे, सेथिरे जल भरी देबे, आउ सेथिरे
अल्प गुड़ आउ लाल रंगर किछि भी पुष्प सेथिरे पकाइदेवे। आउ पूर्व दिग को मुख करी भगवान सूर्यदेव को आपण अर्घ्य देवे। आउ जेतेबेले आपण भगवान सूर्य को अर्घ्य देउथिबे सही समय रे आपणको गोटे मंत्र वर्तमान कहिबे। सही मंत्र को आपण 11 थर जप करिवे। तेबे सही मंत्रटी हेउछि ओम ग्रोणी सूर्याय नमः, ओम ग्रोणी सूर्याय नमः, ओम ग्रोणी सूर्याय नमः। एही जो मंत्रटी मु आपणको कहिली एही मंत्रटी को आपण 11 थर अर्घ्य देवा समय रे जप करिवे। एही मंत्रटीर लिंक मध्य मु आपणको वीडियो डिस्क्रिप्शन रे प्रोवाइड करिवि। आपण सेठारे क्लिक करी एही मंत्रटी को भलो भाबरे सुनी पारिबे एवं भलो भाबरे प्रैक्टिस करि पारिबे। आपण जदि एही उपायटी को करंती एही उपायटी करिवार सर्वप्रथम फायदाटी एहा अटे कि जेपरि कि मु पूर्वरु आपणको कहिली कि सूर्यदेवंकु आत्मविश्वासर प्रतीक बोली माना जाइथाय। तेणु आपणकर आत्मविश्वास बढ़ी थाए। जदि आपण कौनसी प्रकार चाकरी करि नाहंती तेबे आपण जदि इंटरव्यू देवा पई जाउछंती सही इंटरव्यू रे आपणको आपणकर जो आत्मविश्वासर कमी होई थाए सही आत्मविश्वास आपणकर वृद्धि होई थाए। जहा फल रे आपणकर उच्च अधिकारी माने आपणको ऊपर प्रसन्न होई थांती। आउ जदि आपणकर चाकरी रे किछि प्रॉब्लम थाए किछि असुविधा रही थाए तेबे सही असुविधा गुड़िक मध्य दूर होई थाए। वर्तमान चलंतु जानिबा द्वितीय उपाय संपर्क रे। एही जो द्वितीय उपायटी मु वर्तमान आपनकु कहिबी एहा प्रभु गणेशंक पई आपण करिवे। भगवान श्री गणेशंकर कृपा प्राप्ति करिवा पई करिवे। तेबे बंधुगण जेमिति कि आमे समस्ते जानिछंती भगवान श्री गणेश विघ्नहर्ता अटंती। माने मनुष्य जीवन रे आसुथिबा समस्त बाधा विघ्न को दूर जो देवता करिथांती से होंती विघ्नहर्ता। आउ प्रभु गणेशंकु विघ्नहर्ता बोली कहा जाय थाए। जदिओ भी आपणकर चाकरीर जुग बनुअछि ता सत्वे भी आपणकर चाकरी रे कौनसी ना कौनसी बाधा विघ्न आसुअछि, कौनसी प्रकारर असुविधा आसुअछि। एमिति किछि असुविधा आसुअछि जहा आपणकर सही चाकरी प्राप्त करिवार सुजोग को मध्य हाथ छड़ा करई दउछि। ताहेले आपण एही भली परिस्थिति रे भगवान श्री गणेशंकर पूजा अर्चना करंतु। आउ एही कथाटी भलो भावरे मने रखंतु। बुधवार दिन भगवान श्री गणेशंकर दिन होइथाय। तेणु आपण बुधवार दिन भगवान श्री गणेशंकु दुब निश्चय रूप रे चढ़ांतु। आउ दुब चढ़ाई सारिबा परे आपण एही मंत्रटीर जप निश्चय रूप रे करंतु। मंत्रटी हेउछि ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः। एही मंत्रटीर जप आपण 108 थर करि परिबे। जदि 108 थर न करि पारुछंती ताहले कम से कम 21 थर तो करिवे। आउ मु आपणको एही मंत्रटीर लिंक डिस्क्रिप्शन रे प्रोवाइड कराई देबी। आपण जदि जप न करि पारुछंती आपणको पाखरे सेतिकी समय नाही ताहेले आपणकर फोन रे आपण जतेबेले पूजा करूछंती एही मंत्रटी को बजाई देबे एवं श्रवण करिवे। एहा सहित बुधवार दिन आपण सबुज मुगर दान मध्य करि परिबे। एहा को अत्यंत शुभ बोली माना जाय थाए। आउ एही उपायटी को आपण करिबा द्वारा आपणकर चाकरी परिवार आपणकर जॉब रो रास्ता रे जहा भी किछि असुविधा बाधा विघ्न गुड़िक सब आसुथिला ताहा सब धीरे धीरे समाप्ति हुई जीवो। तेबे बंधुगण एबे आसंतु जानिबा तृतीय उपाय संपर्क रे। तृतीय उपायटी हेउछि शनिदेवंकु शांति कराइबार महान उपाय। गोटे मनुष्य जीवन रे अनेक गुड़िए बाधा विघ्न असुविधा शनिदेवंक कारण ही आसी थाए। अनेक थर एपरी होई थाए कि आपण मेहनत तो अधिक मात्रा रे करुथिबे, आपणकर पूरा एफर्ट्स आपणकर चाकरीटीए प्राप्त करबा पई तो लगाई देइथिबे, किंतु सही एफर्ट्स रो सही परिश्रमर फल आपणको प्राप्त होई न थाए। यार माने सही चाकरीटी आपणको प्राप्त होई न थाए। आउ एमिति परिस्थिति रे आपणको एहा बुझिबा उचित जे
ଏହା ଶନିଦେବଙ୍କର ବାଧା କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସରଳ ଉପାୟ କହୁଛି, ଏହା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ ଶନିଦେବଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଘରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଶନିଦେବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଫଟୋ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଘର ନିକଟରେ ଥିବା ଶନିଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ମନ୍ଦିରରେ କଳା ଖସା, କଳା ବିରି ଏବଂ ସୋରିଷ ତେଲ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସାଥିରେ ଆପଣ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ତେଲର ଦୀପ ଜଳାଇ ପାରିବେ। ଏହି ଉପାୟଟି ବିଶେଷ କରି ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଖାସ ଅଟେ ବା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ବାରମ୍ବାର ରିଜେକ୍ସନ୍ ହେଉଥିଲା, ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟଟି ବହୁତ ଖାସ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି। ବନ୍ଧୁଗଣ, କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତି ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସଠିକ୍ ତରିକାରେ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାକିରିର ଅବସର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିବା ପାଇଁ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ନାନ କରିସାରିବା ପରେ ଶାନ୍ତ ମନରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 21 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ହ୍ରିଂ ଶ୍ରୀଂ କ୍ଲିଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ଓମ୍ ହ୍ରିଂ ଶ୍ରୀଂ କ୍ଲିଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ଓମ୍ ହ୍ରିଂ ଶ୍ରୀଂ କ୍ଲିଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିର ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ଯେଉଁ ଆପଣ ଜପ କରୁଛନ୍ତି ବା ଜପ କରିବେ, ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ଜାଣନ୍ତୁ କାହା ପାଇଁ? ତ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଅବସର ବଢ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ 108 ଥର ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି 108 ଥର ଜପ କରୁଛନ୍ତି ବା 21 ଥର ବି ଜପ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଆସନ ଉପରେ ଆପଣ ବସିକରି ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିର ଜପ କରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପଞ୍ଚମ ଉପାୟ ସମ୍ପର୍କରେ। ପଞ୍ଚମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି। ଆମର ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଥାଏ, ଏହା କହିଥାଏ କି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଏବଂ ବୁଧ ଏହା ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଯୋଗାଯୋଗ ଦକ୍ଷତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଭଲ କହିବାର ଶୈଳୀ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଏହି ସବୁ କିଛି ଏହି ଦୁଇ ଗ୍ରହଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିପାରିବେ। ସୋମବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ଏକ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରିବେ, ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିର ଜପ ଆପଣ କରିବେ। ବୁଧବାର ଦିନ ଗାଈଙ୍କୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖୁଆଇବେ। ଗରିବ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର କିଛି ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକର ଦାନ କରାଇବେ। ତାହା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଖାତା ହେଉ କିମ୍ବା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ପେନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ସାର୍ଟ ହେଉ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ, ଆପଣ ସେହି ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକର ଦାନ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ମଧୁର ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଆପଣଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ସେହି 5ଟି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିଟିଏ ଯଦି ମିଳିପାରୁନଥିଲା ବା ଆପଣ ସେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ମିଳିପାରୁନଥିଲା, ତାହେଲେ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜ କରାଇଦେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେବଳ ଉପାୟ କଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ।
ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ଉପାୟ କରିଥାନ୍ତି ସେହି ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମକୁ ସଠିକ୍ ଦିଗ ଦେଖାଇବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାରର ଜ୍ୟୋତିଷ ଜ୍ଞାନ ବା ଜ୍ୟୋତିଷ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ।